À la tête d'une importante délégation, le ministre de l'Énergie et des Mines, Dr Chakib Khalil, a effectué le 15 février 2010, dans la wilaya d'Oran, une visite d'inspection des projets liés à la tenue de la 16e conférence internationale du GNL 16, prévue pour le mois d'avril prochain. La délégation ministérielle a entamé sa visite par l'inspection du nouveau terminal de l'aéroport d'Oran-Essenia, qui s'étend sur une superficie de 5000 m² et dont l'avancement des travaux a atteint un niveau satisfaisant. Ainsi, le jour J, il sera enfin prêt à accueillir l'important flux de délégations qui sont attendues et dont le nombre est estimé à plus de 3000 participants. Le ministre s'est rendu ensuite au centre des conventions d'Oran, où il s'est enquis de l'état d'avancement des travaux qui sont en phase de finition et où il a procédé au raccordement électrique du poste Aqd Lotfi 70 kV qui devrait alimenter le centre. Dr Chakib Khalil a inspecté également les travaux de la trémie de 2 niveaux attenant au centre des conventions, dont les travaux sont bien avancés. Cet ouvrage, qui permettra de rendre le trafic plus fluide, sera livré comme prévu en mars 2010. À cette occasion, le Dr Chakib Khalil s'est entretenu avec les membres des commissions nationales et locales d'évaluation des préparatifs du LNG 16, au siège de l'activité aval. Le ministre a clôturé sa visite par la mise en service d'une DP Gaz dans la localité de Boutlélis qui permettra d'alimenter 2996 foyers. Selon les explications fournies par les responsables, la wilaya d'Oran a atteint un taux de 98% en matière de distribution de gaz. Nous serons au rendez-vous pour les 3 grands événements que vous connaissez, donc le GNL 16, le forum et ensuite la réunion des ministres de l'énergie et de l'environnement 5+5 qui vient compléter les 2 premières, le 26 et le 27 avril, et qui sont coordonnées par donc le ministre de l'énergie, le ministre de l'environnement et le ministère des Affaires étrangères. على رأس وفد هام قام وزير الطاقة والمناجم الدكتور شكيب خليل في 15 فبراير 2010 بزيارة عمل وتفقد لولاية وهران. تدخل هذه الزيارة في إطار معاينة المشاريع المتعلقة بعقد الندوة الدولية 16 للغاز الطبيعي المسال المقرر انعقادها في شهر أفريل المقبل. بدأ الوفد الوزاري زيارته بتفقد المبنى الجديد لمطار وهران الثانية والمتربع على مساحة 5000 متر مربع. وصلت نسبة تقدم الأشغال به إلى درجة جد مرضية، وبالتالي سوف يكون في الموعد لاستيعاب التدفق الكبير من الوفود والتي يقدر عددها بأكثر من 3000 مشارك. زار بعدها الوزير مركز المؤتمرات لوهران أين تفقد سير تقدم الأشغال به، والتي وصلت مرحلة التشطيب، أين قام بالإشراف على عملية الربط الكهربائي من المحول العقيد لطفي 60 كيلو فولت والذي سوف يمول المركز. كما تفقد دكتور خليل سير أعمال نفق ذو المستويين المجاور لمركز المؤتمرات، والتي سجلت تقدما بارزا، والتي من شأنها تسهيل حركة السير، وسيتم تسليمها كما كان المقرر في مارس 2010. وبهذه المناسبة التقى دكتور شكيب خليل مع أعضاء اللجنة الوطنية والمحلية المكلفة بالتحضير وتقييم الندوة الدولية 16 للغاز الطبيعي المسال بمقر نشاط المصب. اختتم الوزير زيارته بتشغيل موزع للغاز الطبيعي العمومي ببلدية بوتليليس، والتي ستسمح بتزويد 2986 منزلا. وحسب الشروحات التي قدمها المسؤولون فقد توصلت ولاية وهران إلى معدل 98% من حيث التزويد بالغاز. سوف نكون في الموعد مع الأحداث الثلاثة المهمة والتي تعرفونها، وهو المؤتمر الدولي 16 للغاز الطبيعي المميع والندوة، وبعدها اجتماع وزراء الطاقة والبيئة 5+5 التي تأتي إضافة للحادثين الأوليين في 26 و 27 أفريل، والتي سوف ينظمها كل من وزارة الطاقة، وزارة البيئة، ووزارة الشؤون الخارجية.